ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ସୁହାଗିନୀ ମନେକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସିଯିବାକୁ ଚାହିଁଛି। କୃଷ୍ଣ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତଳେ ପଡ଼ି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅନୁତାପ କରିଛି ଏବଂ କାନ୍ଦି ପକାଇଛି। ଗୋପୀମାନେ ତାକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ପରାଭବ କଥା ଜଣେଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯମୁନା ବାଲିକୁଦକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସୁକ ଉବାଚ କହନ୍ତି ସୁକ ମହାମୁନି, ଶୁଣ ରାଜନ ଚୂଡ଼ାମଣି, ହେମନ୍ତେ ବନେ ଗୋପନାରୀ, କାନ୍ଦନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଧରି, ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଇ, ଦିଶ ଆକାଶ ନଦୀ ସଇ, ରୋଦନ ଉଚ୍চ ସ୍বরে ধ্বনি, ক্ষত হরিণী প্রায় জানি, গোপীঙ্ক রোদন শবদ, রাত্রে কোকিল স্বরনাদ, শুক ঝিঙ্কারি পক্ষী কূল, শুনিলে গোপীঙ্ক বিকল। পৃথ্বী সহিতে শোক করি, আকাশ দিশে ধ্বনি পুরী, শ্রীহরি নাম কীর্তন, রোদন করি অচেতন, ভক্ত বৎসল দয়ানিধি, শরণ সদর বারিধি, ভগত জন মোক্ষ পাଳ, শুଣିলে গোপীঙ্ক বিকଳ, ভাবকু নিকট মুরারি, গর্ব যে কলে গোপনারী, বনে অনেক দুঃখ দেই, তোষ হইলে ভাবগ্রাহী। যে সনে জল দেবী জুড়ি, গোপীঙ্ক মধ্যে যাই মিলি, নীল শরীর পীত বাস, মুখ পঙ্কজে মন্দহাস, কণ্ঠে লম্বই বনমাল, সুন্দর মদন গোপাল, ভুজ বিসারি নরহরি, ডাকন্তি আস গোপনারী, গোপী চাহিলে তাহা শুনি, মধ্যে বিজয় চক্র পাণি, জীবন পাইলে সকলে, গোপী উঠিলে একাবেলে। পতঙ্গ অনଳକୁ ଚାହିଁ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ନ୍ତି ବେଗେ ଧାଇଁ, ବହନ ବେଢ଼ିଲେ ମୁରାରୀ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ବ୍ରଜନାରୀ, ପରମ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷକୁ ପାଇଣ ଦମ୍ଭ କଲେ ବୁକୁ, ଅଙ୍ଗୁଳି ଛନ୍ଦନ୍ତି କେ କରେ ଚରଣ ଭିଡ଼ନ୍ତି ନିର୍ଭରେ, କେ ବାହୁ ମୂଳେ କୋଳ କଲା, କେ ପାଦ ଅଙ୍ଗୁଳି ଧଇଲା, କୃଷ୍ଣର ଦର୍ଶନେ ଆନନ୍ଦ ଛାଡ଼ିଲେ ମନୁ ଚିନ୍ତା ଖେଦ, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଧି ଲୋଭି ଜନେ ନିଶ୍ଚଳ ହନ୍ତି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ, ତକ୍ଷଣେ ଉଠିଲେ ମୁରାରୀ ଆବରିଛନ୍ତି ବ୍ରଜନାରୀ, କୃଷ୍ଣର ଦେହ ବର୍ଣ୍ଣ ଝଳି ଯେସନେ ବିରାଜେ ବିଜୁଳି, ପାଇଣ କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ତାପ ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋପୀ ଅଙ୍ଗ, ଭାବକୁ ହୋଏ ଏଡ଼େ ବାଇ ପୂର୍ବେ ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର ବହି, ଗୋପୀଙ୍କ ଭାବ ହୃଦେ ଧରି ମଧ୍ୟେ ବିଜୟ ନରହରି, ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ରୂପେ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର, କୃଷ୍ଣେ ବସାଇ ଗୋପୀ ଜନେ ଚାହାନ୍ତି କଟାକ୍ଷ ନୟନେ, ହରିର ବେନି ଭୁଜ ଧରି କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ଗୋପନାରୀ, ତୁ ଧୂର୍ତ୍ତ ଚତୁର ନାଗର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବନ ଘୋର,
तू पुणी जाऊ एका होई सखी गोटिए संगे लई निशारे छाड़ी गलु केणे आम्भे बुलिलु बणे बणे एड़े निष्ठुर तोर देही विपिने छाड़ी गलु काहीं आम्भे तो नहु तोर रिपु तोहर नाम हृदय जपु आम्भंकु निर्दया तोहर एबे जानिलु बेणुधर धन्य जीवन गोप बधु भावे पाइले सुख सिंधु समस्ते बेढ़ीन बसिले विच्छेद कथा पचारिले बोलंती शुण प्राणनाथ आम्भे देखिलु विपरीत भजंता जनके भजई न भजिले बा भजे केही जे जाकु भावे न भजई से पुणी ताहाकु तेजई भोनाथ तोहर पराए भावे न भजंती थोकाए से बेनी कूल न भजंती भोनाथ फेड़ मनु भ्रांति शुणी बोलंती कृष्ण हसी बरज युवती आश्वासी शुण सकल गोप नारी जे जहाँ भावे प्रीति करी एक आर एक उपकारे भजंती संसार व्यवहारे जही सुहृद पण नाही भावन देखिले छाड़ई शुण गुआली सावधाने मते भजंती जेते जने ताहांकु भजु थाई मुहि मु तांको भक्ति जानई मते जे भक्ति करंती निश्चल होए तांक मति दरिद्र जेन्हे धन पाई प्राण अधिक संभाळई काले हराई सही धन विषाद होए तार मन भाळई धने मन देई क्षुधा पिपासा न लागई पुणी प्राप्त होए धन आत्मारु अधिके जतन तेमन्ते होई नर लोके भक्ति करुथांती थोके तुम्भे तेमंत प्राय होई मोहर पादे चित्त देई लोक व्यवहार वेद पथ छाड़ी भजिल अविरत प्रेम विलाप कल जेते शुणिली तुम्भर संगते पछे मु थाई तुम्भ तुले भक्ति जानिलई भले गर्व कल तुम्भे जहाँ मने मु जानिलई ताहा से घेनी होइली अंतर गर्व गंजन बाना मोर तुम्भर गर्व गंजिबारे अदृश्य होइली अंधारे तुम्भर प्रेम भक्ति जानी आसी मिलिली एबे पुणी एक कथा मोर भलपण तुम्हंकु होइला कारण आबर गर्व न करिब मना मनिरते भाबिब मोते न कर तुम्भे रोष मु तुम्भ पुराई बियास मोहर मायार संकोली भावे काटिल गोप बाली तुम्भर जन्म बंध नाही मते किणिल भाव देई मोर भक्ति जे लोड़ंती से मोर पथ आवरंती मुहि ठाकुर ताहांकर सुजन जनक व्यवहार कहई दास जगन्नाथ मु कृष्ण सेवकर भृत्य इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी सान्त्वनं नाम 33 अध्यायः।